जलाली बाबरकत पवित्र नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं CRN चैनल और मैं हूं आपका प्यारा भाई एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम। खूबसूरत महीना है, बाबरकत महीना है, क्रिसमस का माह है, क्रिसमस का समा है। आप सब जानते हैं कि ये महीना जो है वो खुशियों से भरा महीना है। इसमें हम याद करते हैं उन दिनों को जब खुदावंद यसू अल मसीह जो कि दुनिया का निजात दहिंदा है इस ज़मीन पर आया और उसके आ जाने से पूरी दुनिया के निजात का बंदोबस्त हो गया। तो हम इस महीने में जो है वो मसीहा को याद करते हैं और मसीहा ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखते हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, और जो मुझ पर ईमान नहीं रखते उन पर सज़ा का हुक्म हो चुका। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो मैं आज आपको, चूँकि पहले भी आपने मैसेज सुना है कि क्रिसमस जो है वो हम क्यों कहते हैं, क्रिसमस जो है वो कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाना चाहिए, क्रिसमस का मतलब क्या है, इसके ताल्लुक से भी आपको CRN चैनल पे जो है वो आपको मैसेज मिल सकते हैं। लेकिन आज जो बड़ा टॉपिक खूबसूरत है वो टॉपिक ये है, आपने अक्सर देखा होगा क्रिसमस के मौका पर जो है वो लोग सेंटा क्लॉज की जो है वो शक्ल बना के फिरते हैं या उसका हुलिया बनाते हैं या उसका ड्रेस पहनते हैं। तो बहुत से लोग जो है ख़ास तौर पे बहुत सी गैर अक़वाम जो मसीही नहीं है या मसीहा को फॉलो नहीं करती, वो ये समझती हैं कि शायद हम जो है मसीही जो है वो सेंटा क्लॉज की परस्तिश करते हैं या उसकी इबादत करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आप सबको, इस चैनल को देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि सेंटा क्लॉज जो है इसकी मौजूदगी जो है वो खूबसूरती के लिए और क्रिसमस की खूबसूरती को, इसकी रौनक को दुबाला करने में जो है वो इजाफा करती है। सेंटा क्लॉज की स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ आज के मौका पर। आज जो मुझे वक्त मिला है, मैंने इस टाइम में से सोचा कि आपके लिए जो है वो सेंटा क्लॉज के ऊपर जो है वो आज एक वीडियो बनाऊँ। तो सेंटा क्लॉज के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर आप मेरे साइड पे देख रहे हैं सेंटा क्लॉज की, इसको जो है वो आप आम तौर पे आप देखते हैं क्रिसमस के दिनों में, ये दुकानों पर मिलता है, ये शॉप्स पर मिलता है, और इसी तरह जो है वो लोग क्रिसमस ट्री के ऊपर जो है वो उसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लाइव जो है वो लोग हुलिया बना के फिरते हैं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। सेंटा क्लॉज है, ये एक आदमी है, ये एक शख्स है जिसका ताल्लुक जो है वो जर्मनी के मुल्क से है। जर्मनी में ये रहता था। और सेंटा क्लॉज जो है वो ये एक डच वर्ड है, सिंटर क्लॉज, इसको वहाँ से इसको ड्राइव करके जो है वो नाम लिया गया और इसको सेंटा क्लॉज का नाम दिया गया। सेंटा क्लॉज जो है वो आज से तकरीबन 1500 साल पहले जो है वो इसकी मौजूदगी जो है वो हुई, इसका वजूद जो है वो दुनिया में नमूदार हुआ। तो ये कैसे हुआ, मैं आपको इसकी स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है कि ये एक बड़ा नेक सीरत आदमी था, एक नेक आदमी था, बड़े अच्छे अच्छे काम करने वाला था। लेकिन इसका जो माँ बाप था वो बहुत ज़्यादा अमीर था, इंतहाई ज़्यादा अमीर थे, उनके पास दौलत जो है वो वफ़र मिकदार में थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इसके माँ बाप का एक्सीडेंटली तौर पे जो है वो फौत हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया और सारी जितनी भी दौलत थी वो सारी दौलत जो है वो ट्रांसफ़र हो गई सेंटा क्लॉज के नाम पे, जिसको हम सेंटा क्लॉज कहते हैं। जब ये सारी दौलत इनके नाम पे ट्रांसफ़र हुई तो इस दौलत को ट्रांसफ़र होने के बाद सेंटा के पास जो है वो वाफर मिकदार में, और एक खूबसूरत इसकी बात बताऊँ कि ये थोड़ा सा मजहबी लगाव भी था इसका। ये जो है वो मसीहा का फॉलोअर था, यसू अल मसीह का मानने वाला था। और एक वक्त ऐसा आया कि इसने जो है वो ट्रेनिंग शुरू की बाइबल को सीखने की, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये जो है वो पादरी से बिशप जो है वो बन गया। और जब ये बिशप बन गया तो एक जज्बा इसके अंदर जो है वो बचपन से नमूदार था। ये जो है वो इस जज्बे को लेके जो है वो अपने दिल में घूमता था कि लोगों की मदद की जाए। तो इस जज्बे की वजह से इसने जो है लोगों की मदद करना शुरू कर दी। लेकिन इसका एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ था, जब ये मदद करता था तो ये छुप के मदद करता था। कई दफ़ा ऐसा होता कि लोग जो है वो रात को सो रहे होते थे, ये घरों में जाके उनके लिए मदद फराहम करता, और पहले ये सारा दिन जो है वो ये देखता रहता कि क्या जो है वो कौन सा ऐसी फैमिली है, कौन सा ऐसा घर है जो कि मुस्तहिक है, जो गरीब है, जो हकदार है। तो ये सारा दिन देखता और उसके बाद जो है ये रात के टाइम में या छुप के जो है वो किसी की मदद करता था। रिलेटेड एक वाक़या है, और वो वाक़या ये है कि एक गरीब शख्स था इसके इलाका में की 3 बेटियां थी। इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि मैं अपनी बेटियों को जो है वो किसी और काम पे लगाता हूँ ताकि मैं पैसा कमाऊँ, फिर इनकी शादियाँ करूँगा। लिहाजा
اس نے بھی ایسا سوچا ہی تھا. یہ بات جو ہے وہ سینٹا کلوز یعنی سینٹر کلوز کے پاس پہنچی. جیسے ہی یہ بات ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا یہ رات کے ٹائم میں ان کے صحن میں جو ہے, اس فیملی کے صحن میں جو ہے وہ موزے جو ہے وہ بڑی مشہور سٹوری ہے کہ جرابیں جو ہے وہ لٹکائی گئی تھی وہاں پہ, وہ سوکھنے کے لیے لگائی ہوئی تھی. لیکن کیا ہوا کہ یہ رات کے وقت آیا اور اس نے کیا کیا, ان جرابوں میں, ان موزوں میں, ان ساکس میں جو ہے اس نے کیا کیا, اس نے سونا جو ہے وہ بھر دیا. اور سونا بھر کے ان جرابوں میں, ان موزوں میں, ساکس میں یہ ادھر سے چلا گیا. جب وہ صبح کو اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ موزوں کے اندر جو ہے وہ بہت سا سونا ہے. اور اس سونے کو پا کر پھر اس نے کیا کیا, اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی اور اس طرح ان کی زندگی میں جو ہے وہ چینجنگ آئی, ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. تو یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. سینٹر کلوز جو تھا یہ نہ صرف عام گفٹ دیتا تھا بلکہ اس کے گفٹس میں جو ہے وہ سونا بھی شامل تھا, چاندی بھی شامل تھا, اور سونے اور چاندی سے جو ہے یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا. لہٰذا اس کا ایک بڑا خوبصورت انداز میں نے جیسے بتایا کہ یہ چھپ کے گفٹ دینا جو ہے وہ پسند کرتا تھا. سینٹر کلوز کا جو وجود ہے وہ دنیا میں جب آیا تو یہ تقریباً 1773 میں جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ 1773 میں یعنی 1773 میں اس کا وجود دنیا میں آیا. اس کا پتہ چلا پوری دنیا شخص ایسا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور 1930 میں جو ہے وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہیڈن سن بلاگ, جس نے جو ہے وہ اداکاری وہ کرتا تھا, ایکٹر تھا, اور اس نے یہ روپ دھارا. اور پہلی دفعہ جو ہے جب اس نے یہ روپ دھارا تو اس نے لال رنگ کی ٹوپی پہنی اور اسی طرح اس نے لال رنگ کا جو ہے ڈریس پہن کر ایک کارٹون بنایا. چونکہ یہ کارٹونسٹ بھی تھا تو اس طرح جو ہے وہ سینٹا کی ایک نئی شیپ جو ہے وہ دنیا کے سامنے متعارف ہوئی, جس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آج جو ہم شکل دیکھتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ آج ملتی ہے. اسی طرح سینٹر کلوز جو ہے وہ 6 دسمبر کو اس کی وفات ہوئی. اسی مہینے میں جب مسیحا کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے تو اسی مہینہ میں جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی 6 دسمبر. سن 1200 ہجری میں سے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, فرانس کے لوگ خاص طور پہ اس کا ایک دن مناتے ہیں دسمبر میں جس کو سینٹا کلوز ڈے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے اس کو جو ہے منایا جاتا ہے, لیکن اس کی کوئی پرستش نہیں, اس کی کوئی عبادت نہیں, بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیحا بھی جو ہے وہ ایک گفٹ کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں نجات دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں بخشش, ہم پہ جو فضل ہوا ہے مسیحا کی طرف سے وہ ایک گفٹ ہی ہے جو ہمیں مفت ملا ہے. تو اس کا وجود میں آنا اور اس کا سامنے آ جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیحا نے ہماری نجات کے لیے ہمیں فری گفٹ دیا ہے. لہٰذا یہ اس کی چھوٹی سی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے وہ سینٹا کلوز کی سٹوری کے بارے میں پتہ چل گیا. آپ ضرور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں تک جو ہے یہ پیغام بھی جائے. گاڈ بلیس یو آل.